महाप्रभु जगन्नाथ लीला सतरे बड़ विचित्र। कहा सह केतेबेले से कौन परीक्षा नियंती सब से महाप्रभु जगन्नाथ को ही जना। से कहा सह केतेबेले कौन घटाइबे सब से जगतर नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ को ही जना। एमिति एक विराट बड़ अघटन घटी निकट अतीत निर्वाचन प्रचार बेले एक छोट झील सह ताहा देखिला लोकंकर आखि लुहरे पूरापूरी भिजी जाउछि। शुणिला लोकंकर लम टांकुरी उठुछि। पुरी जिला सुराधा ब्लॉक अंतर्गत राधापुर ग्रामर रेवती दड़ई बयस तांकर 34 वर्ष। परिवार कहले रेवती दड़ई एवं तांको झियो। निकट अतीत रेवती देवी स्वामी एक बस दुर्घटना आरपारी को चल जाइछन्ति। तथापि रेवती देवी सब दुख को सही मध्य तांको झियो पई से सब किछि करबा पई मध्य प्रस्तुत अछन्ति। से दिन थिला मे 21 तारिख 2024 मसिया। रेवती देवी एवं तांको झियो निर्वाचन रैली रे गाँ लोक मानक सहित बाहरी पड़िले। प्रायतः समय सेते बेलकू 11:15 होता। रैली स्थान रे रेवती देवी एवं तांको झियो एवं ग्रामर लोक माने पहुंचला बेलकू समय सेते बेलकू प्राय 12:30 हो जाइथिला। हेले ए रैली रेवती देवी एवं तांको झियो जीवन रे आनिदेव जे एते बड़ गोटे दुर्घटना ताहा केही भी चिंता भी करि नथिले रेवती देवी। रैली रे अनेक समय धरी मीटिंग चलिला। मे मासर एते बड़ खरारे रेवती देवी एवं तांको झियो सेमाने मध्य से खरारे रैली मीटिंग को सुनुथांती। मीटिंग रा किछि समय पर रेवती देवी को झियो हठात बेहोश होइकी पड़ी गले। झियो को बेहोश होबार देखी रेवती देवी पूरा पूरी डरी गले। पाखरे थिबा लोक माने मध्य रेवती देवी को झियो को बेहोश होबार देखिकी समस्त आश्चर्य हो गले। लोक माने पूरा पूरी व्यस्त होइकी रेवती देवी को झियो एवं रेवती देवी को गोटे छाई जगह को नहीं गले एवं रेवती देवी को झियो मुंडरे पानी एवं तांको केमिति भलरे सुविधा रे तांको झियो देह को पवन जीव सब किछि व्यवस्था कले। तापरे मध्य रेवती देवी झियोंकर किछि भी होश फेरलानी। ए सब देखिकी रेवती देवी पूरा पूरी व्यस्त हो गले एवं डरी गले। से एबे कौन करिवे, केमिति झियो को सुस्थ करिवे। सब लोक माने रेवती देवी झियो को देखिकी आश्चर्य हो गले। रेवती देवी आ किछि उपाय न पाई से महाप्रभु जगन्नाथ को प्रार्थना करबा आरंभ करदेले एवं कहिले, हे महाप्रभु एते बड़ दुनिया रे
ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଏ ଝିଅ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତୁମରି କୃପାରୁ ମୁଁ ଏ ଝିଅଟିକୁ ପାଇଛି। ତମେ ତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ତମର ଚକା ଆଖିରେ ତମେ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛ। ତମକୁ ବା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ମୋର କେବଳ ଏତିକି ଗୁହାରି, ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ, ତମ ଭକ୍ତି ବଳରେ, ମୋର ଭକ୍ତି ବଳରେ ତମେ ହିଁ ଏବେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। କେବଳ ତମେ ହିଁ ସାହା। ଏମିତି କହିକି ରେବତୀ ଦେବୀ ସେଠାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁରାପୁରି ଗଡ଼ିଗଲେ। ବାସ୍ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାଳକଟିଏ ଆସିକି ରେବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ତମ ଝିଅର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତମ ଝିଅର ଚେତା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବ। ତମେ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଏମିତି କହିକି ସେଠାରେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ଘଟିଲା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ପିଲାଟି ଯେମିତି ସବୁ କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ରେବତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଝିଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଝିଅକୁ ଆଖି ଖୋଲିବାର ଦେଖିକି ରେବତୀ ଦେବୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏସବୁ ଯାହା ବି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ସବୁକିଛି ତୁମରି ଦୟା, ତୁମରି କୃପା। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ବି ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସତରେ ପ୍ରଭୁ, ତମ ଲୀଳା ତମକୁ ହିଁ ଜଣା। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଡାକକୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବିପଦରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏମିତି ଥିଲା କିଛି ଅନୁଭୂତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଘଟି ଯାଇଥିଲା କିଛି ଅଘଟଣ, ଯାହା ସେଦିନ ଥିଲା କେତେ ଭୟଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଯଦି ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ରହୁଛି। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।